यहाँ पे जो इसकी जो स्टार्ट होती है ना, जैसे से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। इसके अंदर ओपनिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पर न्यू का ऑप्शन दबाना है। न्यू में आपके पास ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाती है। ठीक है, ब्लैंक के अंदर आप ब्लैंक करोगे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर, लेकिन आपके पास ये सारी अवेलेबल है। अ, ये सारी ये जो टेम्पलेट्स वगैरह अवेलेबल है, इसके प्रेजेंटेशन के नाम से भी हैं। ये प्रेजेंटेशंस हैं, इसके अंदर भी आपकी मुकम्मल ये बनी हुई हैं, जैसे है ना, यानी कि आपको कोई थीम देना है या मॉडर्न प्रेजेंटेशन है, जैसे फन वेकेशन प्रेजेंटेशन है, फिर यूनिवर्सल प्रेजेंटेशन है, फिर हेक्सागोन प्रेजेंटेशन है, यानी कि हर चीज़ हेक्सागोन में है उसके। अब इनमें से ये थीम्स दिए हैं, थीम्स जैसे थीम्स है, बिजनेस का थीम है, फिर इवेंट्स का थीम है, मैप्स का थीम है, एनिमेशंस है, इंडस्ट्री है, ये कैटेगरीज दी हुई हैं सारी में। इनमें से आप थीम्स में भी चूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से कि आपका ये थीम है। जैसे आपने कोई टॉपिक है, आपने उसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना है, तो ये काफ़ी सारे इसके ऊपर आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अब जैसे से कोई सी एक इसमें से खोल के देख लेते हैं वो कैसी है। जैसा टूरिज़्म डिज़ाइन है, टूरिज़्म डिज़ाइन, अब वो हम इसको क्रिएट कहते हैं, क्रिएट करता है ये। करेंगे इसको हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर जो भी है ना, अब जैसे ये हेल्थ एंड फिटनेस का बना और टाइटल है। ये जो न्यू के अंदर आपकी ऑप्शन है, न्यू में आपके पास ये प्रेजेंटेशन जिसके साथ आपको थीम्स दिए गए हैं, जैसे टाइटल विद पिक्चर लेआउट है, और ये आपका हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड जो भी आपका मटेरियल हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है, शामिल हो सकती हैं चीज़ें प्रेजेंटेशन में, तो वो आप उससे रिलेटेड आपको थीम्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आप थीम्स ले लो कि टाइटल एंड कंटेंट लेआउट विद लिस्ट। हमने एक लिस्ट तैयार कर ली, इसके बाद फिर आपने एक ग्राफ दे दिया, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट विद चार्ट। ठीक है, जैसे कैटेगरी 1 2 3 4, इस तरह से आपको ये थीम्स दिए हुए हैं जो कि बने हुए हैं और वो खूबसूरत से बनाए हुए हैं। अब ये जैसा से ये थीम है, स्टेप 1 टाइटल, स्टेप 2, स्टेप 3, तो ये 2 कंटेंट लेआउट विद स्मार्ट आर्ट है। अब ये स्मार्ट आर्ट्स भी इसके अंदर डिज़ाइन किए गए हैं और खूबसूरती से ये बनाई गई हुई होती हैं, थीम्स बनाए होते हैं। अब आपकी जो कोई भी टॉपिक होगा किसी भी साइट का, तो वो हो सकता है इनमें से कुछ ना कुछ मिलता जुलता हो। अब न्यू के अंदर हम लोग और ऑप्शंस देख लेते हैं। अब ये सारे प्रेजेंटेशंस के अंदर ये सारे आपके पास थीम्स एक तरह के अवेलेबल हैं, और अब इन थीम्स के अंदर ऐसे आप कोई सी भी ये प्रेजेंटेशन है, जैसे ये प्रेजेंटेशंस में ये थीम्स में अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी चाहिए, तो वो ज्योमेट्री प्रेजेंटेशन में देखने में आपको सूटेबल लगेगी, आप उसमें से उठा सकते हो। इसके बाद ब्लू स्फीयर प्रेजेंटेशन है, और यानी कि ये बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई है, आप इनको एक्सप्लोर करोगे जो आपको पसंद आती जाएगी, आप उसको खोल के देखें। फ्रेश फूड प्रेजेंटेशन है, और यानी कि ये जैसे जैसे आपको जो भी प्रेजेंटेशन होती है ना, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ और खूबसूरत बनी हुई चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है ना, और ये पीछे साइड पे ये वाली ये आपको कैटेगरीज भी दी हुई हैं, कैटेगरीज भी मेंशन है कि सच आपका कोई टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इससे आइडियाज़ भी मिल सकते हैं कि आप इसमें क्या क्या शामिल करें, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। इसके बाद फिर है न्यू के अंदर ही प्रेजेंटेशन में, जैसे प्रेजेंटेशन के अंदर ही चार्ट्स की ऑप्शन है एक, ये भी चार्ट्स में, अब जैसे ये ग्रैंड चार्ट और ये दूसरी चीज़ें चार्ट में जैसे आपकी ऑप्शन है ये आपने बनाने हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल चार्ट है, ये बना हुआ है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आप चार्ट के थ्रू आप दिखाना चाह रहे हो कुछ भी, तो यहाँ पर ये सारे चार्ट्स की ये अवेलेबल है चीज़ें। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोगे कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से, तो और जैसे न्यू में ही चले जाएँ, न्यू में जाके चार्ट में देखें, तो ये भी चार्ट है, ये भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। इसको देखें, ये देखें, ये जिस तरह से हायरार्की बनी हुई है,
تو यहाँ से हम लोग हायरार्की भी बना सकते हैं। ये क्रिएट करेंगे तो आपके पास बड़ी खूबसूरत सी हायरार्की नुमा चीज़ बन जाएगी। ठीक है? ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट टाइप है। तो जैसे डिज़ाइन Yes, करना होता है अपना, हम लोग इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी न्यू के अंदर ऑप्शंस हैं, चार्ट एंड डायग्राम्स हैं। अब डायग्राम की अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इन्होंने बिल्डिंग नहीं कुछ ना कुछ डायग्राम, जैसे ये ट्री बना हुआ है, ये क्रोमोसोम बना हुआ है, या कि कहीं पे भी ये सारे ऐसे नज़र आ रहे हैं आपको कि ये प्लांट्स बने हुए हैं, प्लांट से रिलेटेड। फिर ये इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी होंगी वो आपके सामने होंगी, आ जाएंगी। और इन्फोग्राफिक और पिक और ये सारे जितने भी हैं, ये सारे आपके पास आइडियाज़ भी दे देते हैं आपको, और आपके पास बड़े खूबसूरत तरीके से चीज़ें डिज़ाइन हुई भी होती हैं। तो आप अपनी इसमें अपने जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होती है आप इसमें अमेंडमेंट करें अपनी, और इसको फिर आप डिस्प्ले कर दो प्रेजेंटेशन के तौर पे। इसके अलावा न्यू के अंदर मज़ीद एजुकेशन से रिलेटेड है, ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं, ये एजुकेशन जैसे स्कूल डिज़ाइन है, फिर फिर ट्रेडिंग चार्ट्स हैं, प्लेग्राउंड रूल्स हैं। अब ये सारे थीम्स आपके पास अवेलेबल हैं और बड़े खूबसूरत हैं। ये टाइटल लेआउट जैसे ये देखें अगर, ये टेम्पलेट्स आपकी फटाफट से डाउनलोड हो जाती हैं। अब ये लेआउट आपने जैसे कहीं स्कूल में प्रेजेंटेशन देनी है, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट विद लिस्ट। अब ये लिस्ट यहाँ पे आपको मिल रही है, आइडियाज़ भी मिल रहे हैं, सेक्शन हेड, और बड़ी खूबसूरत सी ये बनी हुई है टेम्पलेट, खूबसूरत सी बना बना के बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी से जैसे आपने करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से भी कर लो, इनके ऊपर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना डिज़ाइन कर सकते हो इनको लेके। इसके अलावा थीम्स में भी देख लेते हैं, थीम्स में क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये थीम्स आपके पास ये वाले, ये कॉमन थीम्स हैं जो कि ज़्यादातर स्लेट, रिट्रोस्पेक्ट, पैरालैक्स, ये व्यू। अब ये सारे थीम्स भी अवेलेबल हैं, इनमें से भी आप अपनी मर्ज़ी का थीम लेके कुछ ना कुछ इसमें एडिशंस करके आपकी बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन बन जाती हैं। इन्फोग्राफिक्स भी देख लेते हैं। ये भी वही चीज़ें हैं, ज़्यादातर ये वही चीज़ें जो कि यहाँ पर हमारे पास साइट पे बनी हुई आ रही हैं। इन्फोग्राफिक्स में कोई आपने गैलरी बनानी है, कोई आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है व्यूअर्स के साथ, तो रिलेटेड ये सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है? आपको काफ़ी हद तक इस तरह से आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ें आप कर सकते हो। और उसके बाद फिर ये आपका ये ओपन हो गया, ठीक है? थीम एक आपको मिल गया। आप इसके अंदर अपनी एडिशंस कर सकते हो, यहाँ पे अपने टाइटल्स ऐड करें, जो भी है, और यहाँ पे अपनी पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो या डिफरेंट कर सकते हो इनसे। तो ये बड़ी खूबसूरत सी जिस तरह से ये बनी हुई है कि आपने कोई प्रोसेस को शो करना है, प्रोसेस को शो करते-करते आप इस तरह से चीज़ों को आप बना सकते हो। अब अपनी मर्ज़ी से जैसे जो स्लाइड शो है, वो मास्टर स्लाइड है, उसके अंदर व्यू के अंदर जाके आप जब स्लाइड मास्टर देखोगे ना, क्योंकि ना इसमें ये डिज़ाइंस में ये अब जैसा से यहाँ पर है, ये डिज़ाइंस के अंदर, और ये आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड है। तो ये फॉर्मेट बैकग्राउंड के लिए ये पैटर्न फिल आप करें, पैटर्न फिल या पिक्चर और टेक्सचर। ठीक है? ये वाला आप जब क्लिक करोगे पिक्चर पिक्चर और टेक्सचर फिल, तो यहाँ पर आपका ये टेक्सचर फिल आ गया। ठीक है? अब आप यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में अपनी मर्ज़ी का इसको फॉर्म करना चाह रहे हो। आपने कोई सपोज़ ऑनलाइन से आपने ले ली, इंसर्ट की, ऑनलाइन पिक्चर ले लें कोई सी भी। आप उसको एज़ ए बैकग्राउंड यूज़ करना चाह रहे हो अपनी प्रेज़ेंटेशन का, अपनी मर्ज़ी का। तो यहाँ पर मैंने किड्स लिखा के कोई मुझे अच्छी सी पिक्चर मिल जाए। ये अपनी मर्ज़ी का सिर्फ़ ना, अपनी मर्ज़ी का करने के लिए। अब सपोज़ ये वाला है, किड्स में आ रहे हैं ऑप्शन ये है। अब ये सपोज़ मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये इंसर्ट कर दिया।
یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے فائل، ڈاؤن لوڈ ہو کے نہیں ہو رہی، کوئی اور فائل ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں اپنے کلپ پہ کر لوں گی. یہاں پہ کنٹرول ایکس دباتی ہوں، یہ میرے کلپ بورڈ پہ سیو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ڈیزائنز میں جا کے فارمیٹ بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی اور یہاں پہ پیٹرن فل آ رہا ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی آپشن آ رہی ہے کلپ بورڈ. ٹھیک ہے، یہاں پہ پکچر اور ٹیکسچر فل کے آپشن کے اندر کلپ بورڈ کی آپشن ہے. یہ میں نے کیا تو یہ میرا پیچھے بیک گراؤنڈ بن گیا اس سلائڈ کا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ پکچر کو یا کسی بھی چیز کو ویسے اپنے مینول بھی کر سکتے ہو. اسی ایک پکچر کو جس طرح سے یہ والی پکچر تھی، اس کا میں لے آؤٹ چینج کر لوں، بلینک لے آتے ہیں، بلینک لا کے تو میں سمپل اس کو پیسٹ کروں گی تو میں اپنی مرضی سے بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں بنا، یہ میری پکچر اس کے اوپر آ گئی ہے. اب مجھے بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے کہ میں اس کے اوپر کچھ لکھ بھی سکوں یا میں اس کے اوپر کچھ ڈرا کر سکوں، میں یہ ٹائٹل بن گیا یا کچھ بھی، تو یہ میرا بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے مجھے جو ہے وہ فارمیٹ بیک گراؤنڈ کے اپنی مرضی سے آپ اس کو فارمیٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا، ایک تو ہم نے فائل کے اندر نیو کی آپشنز دیکھی ہیں ساری، یہ ساری آپ کے پاس پریزنٹیشن اور چیزیں اویلیبل ہیں. اور اس کے اندر یہ جو کلپ بورڈ ہے نا، کلپ بورڈ آپ کا ہے کہ جو آپ نے کوئی کاپی پیسٹ کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے مائکروسافٹ ورڈ میں بھی یہ سیکھا تھا. یہ کلپ بورڈ کا آپ کوئی بھی چیز اپنے کاپی کرتے ہو کہیں سے بھی تو آپ کے کلپ بورڈ میں جا کے سیو ہو جاتی ہے. تو آپ نے کلپ بورڈ میں دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا اویلیبل ہے یا یہ پکچر وہ دکھا رہا ہے. اب اس پکچر کو آپ کہیں پہ بھی، یعنی آپ کے پاس اور بھی بہت ساری سلائڈس ہیں، آپ کہیں اور جا کے اس کو پیسٹ کرنا چاہ رہے ہو یا اس کلپ بورڈ میں کوئی اور بھی میرے پاس ہوئی ہوئی ہیں، ساری لسٹ بنتی جاتی ہے کاپی کی. تو یہاں سے آپ سمپل اس کو اٹھا کے تو اپنی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس کاپی مٹیریل ہوا ہوتا ہے. اب کوئی ٹیکسٹ ہے، جیسے سپوز میں کہیں اور سے ٹیکسٹ لے ایکسکیوز لیتی می میم، ہوں. جی جی میم کلپ بورڈ میں پکچر بھی سیو ہو جاتی ہے؟ ہاں، پکچر یہ ہوئی ہے نا سیو، پکچر بھی سیو ہو جاتی ہے پر ٹیکسٹ سیو ہو جاتا ہے. یا میں ٹیکسٹ ہی سیو کرنے لگی تھی، کوئی گراف ہے جیسے یہ چیزیں یہ سیو کرنا چاہتی ہوں میں کہیں پہ بھی تو وہ بھی سیو ہو جاتی ہے آپ کی کلپ بورڈ میں، جس طرح کا چیز ہوگی نا. اب یہ کوئی ڈائیگرام ہے، سپوز یہ کوئی، اس کو بھی میں بند کر دیتا. اب یہ دیکھیں یہاں پر پریویو ناٹ اویلیبل کیونکہ وہ میں نے بند کر دیا فائل. اب اس کو کر کے دیکھتے ہیں کہ کنٹرول سی ہے جیسے، تو یہ ہمارے پاس کلپ بورڈ میں کیسے ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آرگنائزیشن چارٹ. اب میں نے اس کو پلیس کرنا ہے، پیسٹ کر دوں گی سمپل. یہ آرگنائزیشنل چارٹ یہاں پہ آ کے پیسٹ ہو گیا. یہ ویسے سمپل بھی جا کے وہاں سے آپ کاپی کرو گے، سمپل آ کے یہاں پہ پیسٹ کر دو گے. پیسٹ کی آپشنز آتی ہیں، کیپ سورس فارمیٹنگ ہے جیسے، یہ کیپ سورس فارمیٹنگ میں جیسے آپ کا چارٹ وہاں پر اویلیبل ہے، وہاں پہ بنا ہوا ہے سورس کے اوپر، ویسے ہی آپ کی کاپی بھی پیسٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور ادھر بھی اویلیبل ہوتی ہیں یہ والی آپشن. جیسے میں نے یہ والا پہلے یہ والا پیسٹ کیا تھا تو اس نے ڈیسٹینیشن کی فارمیٹنگ یا اپنی مرضی سے جو بھی فارمیٹنگ تھی وہ اس نے پلیس کر دی. لیکن آپ کو چاہتے ہو کہ میرے پاس وہی فارمیٹنگ ہے جو میرے پاس اس کے سورس میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ سمپل جا کے اس کی جو پیسٹ کرو گے اس کی سورس فارمیٹنگ کے نام سے سیو کر دو گے، آپ کے پاس وہی سیم ٹو سیم فارمیٹنگ یہاں پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اگر میں یہ چیز ہے، مجھے یہ والی سلائڈ اچھی لگ رہی ہے، میں اس کو سمپل کنٹرول سی کروں گی، اور کنٹرول سی کروں گی تو یہ میرے پاس بنی ہوئی آ رہی ہے. لیکن اگر میں اس کو پیسٹ کروں گی یہاں پر تو یہ مجھے یہاں پر آ کے میں اس کو پیسٹ کروں گی اگر، تو میرے پاس یہ 3 طرح کی آپشنز آئیں گی. یوز ڈیسٹینیشن تھیم، ڈیسٹینیشن کا تھیم ہے وہ یوز کرو، یا کیپ سورس فارمیٹنگ، یا پکچر آپ صرف سمپل انسرٹ کر دو. ایسا ہے، میں کہتی ہوں کیپ سورس فارمیٹنگ کرو. تو سیم اسی طرح سے اب جس طرح سے یہ سارے الگ الگ ہیں نا، یہ ہم نے پیسٹ کیا ہے، تو یہ جس طرح کی فارمیٹنگ اس کے سورس پہ تھی اسی طرح کی فارمیٹنگ کے ساتھ آپ کی سلائڈ آ گئی. ٹھیک ہے، اس طرح یس سے میم. آپ چیزوں کو اٹھا سکتے ہو، رکھ سکتے ہو.
कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी फीचर्स हैं इसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर। और दूसरा ये क्लिप बोर्ड के फीचर्स देखें, जो जो चीज़ें आपने कॉपी की हैं इसमें, तो वो सारी आपके साथ 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 होती जाती हैं, बनती जाती हैं। अब मैं कोई टेक्स्ट भी यहाँ से कॉपी करूँगी तो टेक्स्ट भी मेरा कॉपी हो जाएगा। जैसे ये मैं टेक्स्ट यहाँ पर उठा के रखूँ, अगर कंट्रोल सी से रख कर लूँ और मैं जाके देखूँ यहाँ पर क्या क्या मुझे लगा। अब ये देखें, ओपनिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन और टेम्पलेट डिज़ाइन यहाँ पर, और पेस्ट मैंने किया तो ये मेरा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गया यहाँ पे, सिंपल। ठीक है जी। एक ये आपकी क्लिप बोर्ड की जो ऑप्शन है, ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अब यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के नाम से एक आ रही है। फॉर्मेट पेंटर में अब सपोज एक मैंने हेडिंग है, हेडिंग में चाह रही हूँ कि वो जैसे से ये एक स्लाइड में यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ये स्लाइड है जैसे कंट्रोल सी और ये मेरे पास आ गई और मैं इसको सिंपल पेस्ट कर देती हूँ, ये आ गई। अब यहाँ पर एक ख़ास तरह की फॉर्मेटिंग यूज़ हुई है। मैं चाह रही हूँ कि ये फॉर्मेटिंग मेरी सेव हो जाए। ठीक है, इसका एरियल है और ये 44 है। ठीक है, मैं इसको मॉडिफाई कर लेती हूँ अपनी मर्ज़ी का। मॉडिफाई करके मैं इसको टाइम्स पर रख लेती हूँ और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ। अब ये फॉर्मेटिंग है, ठीक है ना। अब फॉर्मेटिंग सेव करने के लिए ये फॉर्मेट पेंटर का नाम से ये ऑप्शन है। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया। अब ये जो फॉर्मेटिंग मैंने सेव की है, इसकी 44 साइज़ है और टाइम्स न्यू रोमन है। फॉर्मेट पेंटर में जाऊंगी, अब ये मेरे पास सेव हो गई है, मतलब ये क्लिप बोर्ड पर सेव हो गई है फॉर्मेट पेंटर में। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाके इसी स्लाइड पे देख लेता हूँ, ये हुआ। अब मैं जहाँ पर जाके ये दबाऊंगी, सिंपल इसको दबाऊंगी और इसको दबाऊंगी, ये मेरा जो मेरी इसके ऊपर सेव हुई है, मैंने इसकी सेव की ना पहले, दोबारा से कर लेते हैं इसको, टाइम्स और ये 44, ये मैंने कॉपी कर ली फॉर्मेट पेंटर। अब जो ये सेव हुई है ना यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर मैंने इसके ऊपर दबाया, क्लिक किया तो साथ ही ये चेंज होगी, ये भी इसी में आ गई 44 और टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, और इसके अलावा मैं जहाँ पर भी इसको क्लिक करूँगी ना फॉर्मेट पेंटर के नाम, फॉर्मेट पेंटर, ये मैंने जैसे ये इसकी फॉर्मेटिंग में कॉपी करके रखना चाह रही हूँ। फॉर्मेट पेंटर सिंपल, इसको मैंने ये फॉर्मेट पेंटर का बटन दबाया, उसके बाद मैंने ये चीज़ दबा दी। तो अब ये आप देख रहे हो कि ये 44 और टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मेटिंग अगर देखना चाह रहे हो कहीं पे भी, तो यहाँ पे मैंने या कॉपी करना चाह रहे हो, ये मैंने फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर और मैं लेके जाना चाह रही हूँ इधर, ये आ गया। ये मैंने इसके ऊपर किया तो ये लेआउट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब ये लेआउट का भी जो है ये टाइटल का नाम जो है ना, लेआउट नहीं कॉपी हुआ था, टाइटल कॉपी हुआ था। ये टाइम्स न्यू रोमन और उसका 44 साइज आ गया। अब मैं दोबारा से उसके ऊपर जाके उसी स्लाइड पे जाके उसको कॉपी करती हूँ या फॉर्मेट पेंटर के नाम से जो उसकी ऑप्शन को दबाऊंगी तो साथ साथ ये जिसके ऊपर भी, जैसे वो फॉर्मेट पेंटर है ना, मैं जिसके ऊपर भी इसको क्लिक करूंगी तो उसकी फॉर्मेटिंग वही वाली आ जाएगी जो मैंने इसको सेव किया होगा। ठीक है, ये सिंपल यूँ आ जाएगा, ये फॉर्मेट पेंटर। ठीक है जी, टाइटल लेआउट की अब आपका 44 और ये बन गया। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट पेंटर को आप, फॉर्मेट पेंटर की जो ऑप्शन है इसको आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपने कॉपी करनी है अगर आपने फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, उसको रखना है, तो आप इस तरह से फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन यूज़ करके कर सकते हो। बाकी
کاپی پیسٹ کرنا اور کہیں سے سلائڈ اٹھانا یہ آپ نے آج سیکھا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ سلائڈس کی دیکھ لیں گے. سلائڈس میں آپ کے لے آؤٹ ہے، جیسے لے آؤٹ میں آپ کے پاس کافی سارے یہ ڈیزائنز اویلیبل ہوتے ہیں. لے آؤٹ میں جیسے یہ ٹیکسٹ کے لیے ہے، پھر ایک چھوٹا ٹیکسٹ ہے، یہ لے آؤٹ ہے. جیسے یہ ٹائٹل لے آؤٹ یہاں پہ ہے، یہاں پہ آپ نیچے یعنی کہ جو بھی آپ کو لے آؤٹ پسند آ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس یہاں پر اویلیبل ہوتا ہے ہوم کی آپشن میں ہی، اور نیچے سلائڈس میں لے آؤٹ یہ کافی سارے لے آؤٹس اویلیبل ہیں. اب اس میں اگر آپ کو ایک ٹائٹل چاہیے نیچے آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہے تو آپ یہ والی لے آؤٹ لے لو گے. اگر آپ کو اپنا ٹائٹل سلائڈ بنانی ہے یا آپ نے پکچر ساتھ میں انسرٹ کرنی ہے، آپ پکچر انسرٹ کر کے ٹائٹل لے آؤٹ اور یہاں پہ اپنا سب ٹائٹل وغیرہ ڈرا کر سکتے ہو. اب آپ کو جیسے یہ 2 کا ہے، یہ سب ٹائٹل یہاں پہ پکچر لینا چاہ رہے ہو، یہاں پہ اپنا یا دونوں طرف آپ ٹیکسٹ دینا چاہ رہے ہو، کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہو کہیں پہ بھی، تو اس کا بھی لے آؤٹس وغیرہ سارے اس طرح سے اویلیبل ہے. کہیں کمپیریزن کا آ گیا تو اس طرح سے آپ لے آؤٹ کی کافی ساری ہیں لے آؤٹ ہیں، اس میں آپ اپنے مرضی سے لے آؤٹ لے کے یا بلینک لینا چاہ رہے ہو جیسے یہ بلینک بھی لے سکتے ہو. اس کے بعد پھر ریسیٹ کا ہے، پھر سیکشن ہے، اس کو رہنے دیں. اب یہ سلائڈس کے پاس آپ کے پاس نیو سلائڈ ہے. جیسے نیو سلائڈ کو کے اندر آپ کو پہلے وہ پوچھ لیتا ہے کہ اگر آپ نیو سلائڈ پلیس کرنا چاہ رہے ہو تو کون سی کرنا چاہ رہے ہو. تو یہ آپ کو پکچر میں نے انسرٹ کرنا چاہ رہی ہوں، ساتھ میں چاہ رہی ہوں میرے پاس ٹائٹل آئے، دیکھ لے ٹیکسٹ ہوا ہے، تو اس طرح سے میں اس کو بنا سکتی ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ انسرٹ کی یہ ہوم کی آپشن کے اندر ہی یہ سارے ہیں. باقی یہ والی وہی چیزیں ہیں جس کے اندر بولڈ کرنا ہے ٹیکسٹ کو، اٹیلک کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے اور اسٹرائک تھرو کرنا ہے. تو یہ ساری باقی کی وہی آپشن ہیں جو کہ اس کی ہیں. مائکروسافٹ ورڈ میں آپ لوگوں نے سیکھ لی ہیں. اس کے بعد باقی ہم لوگ کچھ اور بھی چیزیں سیکھیں گے مزید بھی. اب ڈیزائن میں جیسے یہ ڈیزائن ہے، ڈیزائن کے اندر بھی کافی ساری سلائڈز اویلیبل ہیں. یہ آپ کی مرضی کا ڈیزائن آپ لینا چاہ رہے ہو، سلائڈ پہ یہ ڈیزائنز اویلیبل ہیں. تو ہم ان کے اوپر کلک کرو گے ساتھ ہی وہ آپ کی پوری پریزنٹیشن کی جو ہے وہ پوری کی پوری ڈیزائن جو ہے وہ آ جائے. میم ہم ان سلائڈ پہ بھی پیج نمبر لگا سکتے ہیں. پیج سائز کی یہاں پہ آپشنز بھی ہوتی ہیں، ان کے اوپر نیچے پہلے سے ہی پیج نمبر یعنی پیج نمبر والی اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے آپ اپنی یہ کرتے جاؤ گے. اس کے بعد پریکٹس کرتے جاؤ گے تو ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آتی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ڈیزائن اس کے بعد ٹرانزیشن جو ہے وہ ایک سلائڈ سے دوسری سلائڈ پہ موو ہونے کے لیے ہے. اب اس سلائڈ سے دوسری سلائڈ میں موو ہونے کے لیے جیسے یہ ٹرانزیشن میں اس کے اوپر اپلائی کروں یہ تو یوں نیکسٹ سلائڈ پہ یہ موو ہوگی. جیسا سے یہ تھی نا سپلٹ یہ آپشن میں نے دی یہاں پر. اب یہ اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا چیز بنی ہے. جب ہم اس کو سلائڈس کو دیکھتے ہیں تو یہ سپلٹ کر کے آتا ہے اور دوسرا یوں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانزیشنز بھی اپلائی کر سکتے ہو آپ مختلف قسم کی. ٹرانزیشنس میں رینڈم بارز ہے، جیسے یہ رینڈم بارز بن جاتے ہیں شیپ میں، یوں چیز آ جاتی ہے. یہ بھی جیسے آپ کو پسند ہوتی ہے، یہ بھی خوبصورتی لے کے آتے ہیں پریزنٹیشن کے اندر. فال اوور ہے جیسے یہ ایسے چلے گئی، یہ ٹرانزیشن اپلائی ہوگی. ٹھیک ہے جی. باقی اینیمیشن اور چیزیں